Kok tripla nai tongnai joto takuk tei bukuk song ang bigedi molsom ang tini sogai faijak abo wngkha killa andarni killa amsaini joying kami mini stadium aro football ground kaisa songjajak killa contractor association by songjajak Hansa Cup football knockout tournament 2025 tini thunglainai tini grand opening ceremony ngnai opening program ngnai tini batailainai Khajur youth club versus Khabaksa club tini o grand opening o borok batailainai borok thunglainai narok nugui mano abo haikeno je world cup rogo abo haike je mo thunglaimani kuna kuna o charidike no borok banner thepajak Thansa Cup 2025 hinai Thansa Cup organized by Killa Contractor Association hinai no borok abo haike je snamani hete kaisa kok je o Thansa Cup ni prize money wngkha first prize 3 lakh with trophy second prize 1.5 lakh with trophy ge third prize bo tongo 50,000 rwjaknai prize money norok no ei update chicken sa norok no phone mani tini ni je grand opening o norok nugui manai chini mangblini bisingtoi no grand opening o Norway okra ngai sogui phainai inaugurator wngkha ngnai Tripura government Tribal Welfare Minister haikeba Tiprasa Hamkraini Montri Boronglang Bikas Deborma bosok phainai hingke TTADC government ni CEM Boronglang Purnachandra Jamate bo chief guest ngai sok phainai hingke o local ni MLA Boronglang Rampoto Jamate bo o thungmung grand opening ceremony bo sok phainai hingke norok no koi jao puilani simi paithak jara o mangni bisingtoi norok no update ronai norok no phunungnai baike o program je program ungnai baike je tini sabo kuplai ungnai norok no o mangni bisingtoi no norok no phunungnai naitongdi payasak beleka hambai norok no sini media person sono tini Thansani tournament obo kisi sakok gya teman ingkangke je sini khela bai sini borok rok gobang man slaijak man sini drugs edit ngai sok edit ngai obo hai borok rok sing slaijak man an bai belakene khatungo sini KCS rok obo no seng sagi romani bagai belake borok no bo hambai de sini lokurok no bo koya ni musugu saga ni musugu hadi sing Thansa obono sing alkawan suyawe sini Thansa sini busabuti rok edit drugs edit ung tomaro ni yak ni phiok lai ni sing sak thalai ne jajok lai man ai amon bisingtei tei bahai ni sing khela emon ekta jinis sing o khela bai nini sak ni sini mung na tobai man nini nukhung sini mung tobai man nini dofa sinimung tobai mano nini state ni sinimung tobai mano nini national international jora nini sinimung no tobai man bahai ke sung nuk man ke sini ageni thungnai rok tabok thungnai rok bahai ni sung kok no kok sini cricketer thungnai rok sini sosing song tai ageni rok no ke angkhen te sanayu sini sung Gavaskar Ravi Shastri bo hai rok no ke belai khna ang age cricket no nayu bahai ke borok sinimung phaiba borok jodi si khelao phayang ke tini Sonia Mirza srok khelao phayang ke sinijak mungkri ingkhamung phiaba khelao phaimani bai borok busuk popular ingkha busuk Indian hano borok kusugoti saka thik omo haino sini o Thansani bisingte sini bu sinijak mung phaimanai sini o Thansani buskang agok mani busung sijagi manai abni bagi ang koinai joto sini media person sini media ni simi nai tongnai rok joto lokorok na ang koinai phaidi sing oro joto no khatung khajak lai support khlai lai sini Thansani o tournament tini to first ang koya ni musugu phaidi sing obono sing walai thai jole lai thai gre khela angke khela omo hai khlai ni sing wan sugu thanglai nai joto no sing walai kaija rok no sing noroi sing joto no peaceful khlai ni thanglai obona
sini grand opening ceremony dino tini ekdom sini mo jora kaham tui tak sini state ni jabok sini tribal welfare minister sini honorable sir Sri Vikas Debroma phai tongo tai oron bisingo sini TTID sini EM honorable sini Suel bu phai tongo tai sini abo honorable sini sir mo Runal Debroma phai tongo engka sini guest sini chief guest tongmani tini sini CM sir bo Delhi bo bono ekta bishas karone bangui bo tini phai malia ai pano tini kwama tongpi ko sini MLA tongo local MLA tongo sei sini Phatanlal MLA tongo tai sini hodakura rok tai sini toni koloni tai mol sun joton okra rok tini phai chok phai or jaga sini grand opening ceremony dino ani bangui sungma kobok jabo sini alkane joton sini opening ceremony dino joton kaisa or jaga witness mone bangui sung joton kechen pokke theke sini kela kono pokke theke sung মানে খাবাই খুবই নক বুঝাবো মানে ওর যাতে মানে নাই ফেনা বাঙুই ফার্স্ট ম্যাচ ওপেনিং এর সাবরক টিম তিনি খে খাবাক সাবাই খাজুর তিনি ফার্স্ট ওপেনিং ম্যাচ বরক তিনি এফসি বরক তিনি থাংনাইতা নকাবরিয়া লিগ তিনি সিং চেঞ্জ নাইতা তাই কাইসা सोंमो আবনো जों শুরু ওর খেলা মানে ম্যাচ जोंहा শুরু সইয়া যিনি মেন নাহরমং তো যেমন যিনি যত জাগানো শুরু সিন ওর কাইসায়া যেমন লোকাল নি যেবক তাবক যেসরা ইয়ং স্টার টংনাই রক বেশিরভাগ ড্রাগস রক বাই বেশি গ্রং টং के बरनो जाते और जगह माइंड डाट बा देखाइ मानो माने ओ माइ जिनिस न काइसा टाइम पास फांखा बर काइसा ओ जगह उसपुर बाहि करन रनो हाइन बां सुरु सर काइसा एंटी ड्रग अवेयरनेस उसुकिया और जगह जों उसपुर एजुकेशन बसर जगह जों दाल फिखा हाइन बां ओ जिनिस न जों और जगह सिन नहर मंके आबनो ओ ड्रग्स थेके बम तैके जों माने जों खाइर माने बाहि कगिया माइका और जगह जिनिस न अवेयरनेस बां काइसा कैंपेन बुंखा बाहि फुटबल थेकेबो जों बनो काइसा बरनो कदाल रवाने बांगै जों जिनिस न टिकलाय लाय माने total besok tim laika total tiklai ka phaika 24 na 22 tomone 24 total tabok tong fatar hasne phaine tong borok baira tong borok phaimale jemon sini last hasal unka mandai tekecha gonda tuisa tai agotla koto team no kaham na team phaibai kha nondonogor tongo aro sung already nong moro roja sung fixer roja এখন তাই বাইসা ও হানসা কাপ নি প্রাইজ মানি রক prize money to sung kaisa first prize champion rokha sung 3 lakhs enka with trophy enka first runner de khambono ba first runner enka sung 1.5 lakh rokha enka thano bo sung rokha bono ya buksa khai বাইরেন থেকে যত যাতে খেলা অ্যাকশন সং মতই লোকাল বাই ওম হিসাবে जों बरनो ओपन खाइरो खाता 24 टीम नि बिसिङाव जारा और जगह पार्टिसिपेट खाइनार न शॉर्ट मेसेज ना मरनो जों गाबे थना नय माइरो शॉर्ट मेसेज बनो खेला थंफाइदि ताबक अरसिनि थानसा काबो थुं हामाने और थाके बरबो मेसेज रथुं बरनि लोकाल थांगै बरनि जेमन जा लोकाल एरिया बो जे राय रनो थुं ड्रग्स न थाके बाइके काटे बने बै ओ जिनिस न बरबो किसा और थाके बरबो